ሰላም አለይኩም እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ኡመተ ኢትዮጵያ መራፉ ነጌኒ ኪየ በከ ጅርተኒት ኢስን ሃገው አከም ጅርተኒ ነጋ ጅርተኒ har'a YouTube irratti dhufe nasimadha naqeebala du'aaillee naa godha na hoffolcha ዛሬ በዩቲዩብ ገብቻለሁ ሁላችሁም የምትመለከቱኝ አመሰግናለሁ ለሁሉም ነገር ዛሬ የመጣው ደግሞ ሁላችሁም እንድትቀበሉኝ በሰላም እኔ ሰላማዊ ነው ሰላም ነው ለኔ ሁሉ ነገር ሰላም ፈላጊ ነኝ ሰላምን ሁሉ ጊዜ ማደንቀው በእድሜ ልክ እንትን ምልበት ነው እና ሁሉ ጊዜ ምን ሰላምን ለመለመን ሁሉንም አገር ሰላም ካለ ነው ሁሉ ነገር የሚገኘው ተናፉ ይስመርት ነው ዛሬ በአማርኛም በኦሮምኛም ሁለቱንም ያደባለኩ ነው ማንናገረው የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ዩቲዩብ ላይ እና ተቀበሉኝ ይላልው አመሰግናለሁ ለሁላችሁም ገለኒ ከሰኒ isin rabbi raisin yaatau naqeebala jedha har'a wanni antikko isirra haasawu jiraate dursee gammachuu obboleessa keenyaa ka biyyateenatti dhalatee biyyateenatti guddatee har'a gammachuun isaa nu maraafuu gammachuu tokko jedhee yaada immootu silaa dengaddallee jechuu ture bahee garuu natti mijjoone ture har'a moogaa guddinaan dhufee fi sheeri magammachuu isaatii fi ammallee namni yoo waa dalagee haa guddatullee haa xiqqaatullee rabbirraallee galata argataa namarraallee galata argataa jechuudha galanni kun immoo isaaf mijaadha numaraafuu akka argannetti laakkahaa numaraafuu kana caalu rabbi nu haa kennu jedha wanni tokko numarti nu yaaduu qabnu akka ummata biyya sanii akka ummata Itoophiyaatti akka ummata Oromootitti akka ummata sabaasabalmoota biyya sanii keessatti wanni nu barbaachisu nagaa yoo nageenni jiraate wanni martinuu dhufaa jechuudha yoo nageenni jiraate gammachuun nu qabnullee wanni nu taanullee martinuu sanirratti nu dhufa jechuudha gammachuun kun maraafuu murteessaadha peacemaker is not easy namni peace nama godhuu fi kaysan fi teenna mana kennarraayu peace qabaanne ala gabbaane nagaan ollee galluu waan xiqqaamiti kanaafu duraan dursatti wanni murteessaa ilmoo namaatii fi nagaa namni yoo nagaa uume dalagatee galuu danda'a namni yoo nagaa uume haasawatee galuu danda'a nagaan bobba'ee nagaan galuu danda'a jechuudha yoo nageenni hin jiraanne namni jiraachuu hin danda'u yoo nageenni hin jiraanne shakkiidha yoo karaa deemu taate nagaa isaatiifuu shakkii qaba jechuudha gabbayee ol deebi'uu fi nagaa kanammoo muummicha ministeera Dr. Abiy osoo hin taane Lammaa Magarsaa bicha osoo hin taane akka jirruun ummanni biyya sanii sablammoota biyya sanii ummanni Itoophiyaa martinuu nagaa kana buusuu akka qabutti nageenni kun nu maraafuu akka barbaachisaa ta'etti hubannee osoo waliin ceene osoo waliin tuffanne osoo ulee walirratti wanniin jenne ulee walirratti harkifne nagaa uumne nagaa kanammoo akkamitti nagaan namni dalagatee ilmaan tennata biyya alaatti facaate tun galtee beekaan kenna wallaalaan kenna marti isaatu wal dhagahee waliin dalagataa jechuudha ይሄን ስል ለሁላችንም ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም አስፈላጊ ነው ለማንኛውም ሰው እንኳን ለኢትዮጵያ ለዓለም ጠቅላላ ለሁላችን ሰላምን የሚያስብ ሰላምን የሚያመጣ ሰላም ለሁላችንም ጥሩ ደሃ ብትሆን በሰላም አድረ በሰላም ስትነሳ ዋናው ቁም ነገሩ የሰው ልጅ መጀመሪያ ሰላም ነው ሰላም ካለ ሁሉ ነገር አለ ሁሉ ጊዜ መጣላታችን ሁሉ ጊዜ ማንቆሻሽ ስንንቋሸሽ እንደዚህ ስናረግ ይሄ እናረገ ይሄ እንደዚህ ያረገ ስንል ምንም ለውጥም ልናመጣ አንችልም ምንም አገራንም ወደፊት ልናስከዳታ አንችልም ሁሉ ጊዜ ማወቃቀስም ደግሞ ምንም ትርፋ ያመጣልንም ለጦርነት ከኛ በላይ የማይቆ የለም ለሁሉ ነገር ክፉም ቢሆን እኛም ብዙ ነገር እስከ ዛሬ ድረስ አንድ ማረገን ያጣው ብዙ ስራ ክፉ ስራ ስለተሰራ ነው ከዛም ደግሞ ብዙ ብቻ ስራ ክፉ ብቻ ተሰራም ሳይባል ያንን ተላው ችን ላይ ለምደን የሚመጣው እንዴት እናረጋለን ጥሩ ነው
ማሰብ ሁልጊዜ የሰው ልጅ አስቦ የሚሰራው ራስን ከወደድክ ቤትን ከወደድክ ቤተሰብህን ከወደድክ ያኛውን ደግሞ እንደ ቤተሰብ አይተ የሚጎዳውን ህዝብ አይተ ጎናቸውን አይተ እናት ኢትዮጵያ እያለቀሰች ናት አባት ኢትዮጵያ እያለቀሰ ነው ወንድም ኢትዮጵያ እያለቀሰ ነው ቅርማ አያታችን እያለቀሱ ነው መቃብር የገቡት ሳይ ግማሻቸው ተደስቶ ግማሻቸው ሳይደሰቱ እኔ እንደሚመስለኝ ከኢትዮጵያ መካከል እንጃ 30% እንጃ 40% ከተደሰተ አላቅም ከዛ በላይ ግን እኔ በማቆ እድሜ ራሱ ህዝቡ አርሶ ሁልጊዜ ዝናብን ጠብቆ የሚያርስበት አገር እያለን እንጨት ተሸክሞ የት አገር ሄዶ የሚሸጥ ሰው እያለ በእግሩ ጫማ ሳይለብስ በእግሩ እየዳከረ ስንት አገር አቋርጦ ገበያ የሚሄድ ህዝብ ይሄ ሁሉ እያለን እኛ ግን ራሳችን ወዳጆች የሆኑ ህዝቦች ሌሎችም አሉ ከውስጣችን ይሄን ህዝብ እንደ ህዝብ አናውም ግን ለአገር ሲቆም ለአገር ሲወርቅ ለአገር ሲጣላ ለአገር ሲዋጋ ዋናው የሚፈልገው እንደዛ ያለ ህዝብ ነው ግን ቦታ ካገኘን ራሳችንን የምንቀመጥበት ካገኘን ያንን ህዝብ ያንን ደሃ ህዝብ እንረሳዋለን ኢትዮጵያ ደሃ አይደለችም ግን ልበ ደሃ ህዝብ ብዙ አለብን ራሱ ብቻ እዛ ውስጥ ከገባ በቃ የመንግስት ሰራተኛ ከሆነ መንግስትን መያዝ በእጁ ከቻለ ያ ሁሉ የሚያስብለት ያ ሁሉ እንደዚህ ያረጋግላችኋል እኔ ከዚህ ቦታ ከደረስኩን ለእናንተም ያልፍላችኋል ለእናንተም እንደዚህ ያረጋግላችኋል ብሎ የሚያስብ ሰው እዛ ከገባ ይራሳችኋል ይሄ ባለ ዓለም ላይ ያለ ነገር ነው ግን የኢትዮጵያ ደግሞ የባሰ እናቱን ጥሎ አባቱን ጥሎ ወንድሙን ጥሎ ሄዶ ተመልሶ የሚያስታውስ ቤቱን እንዴት ጥሎ እንደሄደ ጅብ ገብቶ የሚበላው ቤት በራፉ በጭራሮ የሚዘጋ ቤት ጥሎ ሄዶ ከዛ ሲመጣ አያስታውስም ያንን ሰው ይሄን እኛ ራሳችን መጨረሻችን ምንድነው ለኢትዮጵያ ህዝብኛ መጨረሻ ወዴት ነው ለልጆቻችን ምንድነው የልጅ ልጃችን እንደዚህ ተጨንቆ ሲመጡ እኛ ራሳችን እስካሁን ድረስ እንደዚህ መከራችን የምናየው በሰው አገር ላይ አገር ይያለን ጥሩ አገር ይያለን ሁሉን የምትሰጠን አገር ይያለችን እኛ በሰው አገር ላይ የተንከራተትን የሰው አይን ይያየን ምን ኖርበት ምን ነው ለምን ያስፈልገናል እኔ ሁሉ ጊዜ ሰላምን የምፈልገው ሁሉ ጊዜ ሰላምን የምፈልገው ለሰላም ነው ሰላም ያለው ሰው ሁሉን ነገር ያገኛል ሰላም ከሌለ ደግሞ ምንም ልናገኝ አንችልም ሁሉ ጊዜ እንደተጣላን በአለም ላይም ተጣልተናል እውነቴን ብነግራችሁ አሁን ገና የድሮ ነው ግን ለስንት አመታቶች ኢትዮጵያ በማለታችን ራሳችን እያፈርን ነበር በሰው ሀገር ላይ ራሱ እኔ አሁን ራሴን ከማቅበት ከ42 አመት ውጪ ሀገር ሄጃለሁ በብዙ ሀገር ቦታ ራሳችን ኢትዮጵያ ማለት ራሱ ምናፍርበት ጊዜ ነበር ለምን ሁሉ ጊዜ የተራብን ሰዎች ሁሉ ጊዜ ችግር ያለብን ሰዎች ሁሉ ጊዜ ደሆች ግን የኛ ውሃ የት አገር ሄዶ ህዝቡን አልምቶ ህዝቡን አጠጥቶ ህዝቡን አስበልቶ የሚኖር የኛ ምግብ ከኛ ላይ የሚገኘው ለህዝቡ ማይበቃ ሆኖ እኛ ግን በዝናብ ከዓለም መጀመሪያ የሆነው ህዝብ ሆነን ከዓለም መጨረሻ ደግሞ የሆነው ኢትዮጵያ ህዝብ ነን እስከ ዛሬ ድረስ እኔ በሁሉ ጊዜ የሚያሳዝነኝ ህዝብ በውሃ 75% ኢትዮጵያ ውሃ ያላት ግን እኛ ያችን ውሃ አከፋፍለን ለህዝባችን ስራ መስጠት አቅቶን እኛ ሁሉ ጊዜ ጦርነት ሁሉ ጊዜ መገዳደል ሁሉ ጊዜ መሸናነፍ የኛ ስራ ሆኖ ህዝባችንን ረስተን የወጣንበትን ቤት ረስተን እንደዚህ ስንሆን ያሳዝናል ከዚህ ጉሬ መውጣት አለብን ከዚህ ቦታ መውጣት አለብን አለፍ ብለን ህዝቡ ወርቆ ቀርቷል ስንቱ አርጅቶ ሄዷል እስኪ ስንትን በቤታችን ውስጥ ስንትን እንደቀበርን እናስታውሰው ስንትን ተርቦ እንደሄዱ እናስታውሰው ስንታቸው አገላተ ጎደሎ እንደሄዱ እናስታውሳቸው እስከ መቼ ድረስ እናት ኢትዮጵያ እየደማች ትኖራለች እስከ መቼ ድረስ አገራችን እያለቀሰ ይኖራል ወንዱ ሴቱ ልጆቹ በጉያቸው እኛ አገር እኔ እንደሚመስለኝ ሃይማኖት ክርስትና ሃይማኖት ለ2000
500 ዓመት ያለ ሙስሊም ሃይማኖት ለ1540 ዓመት ያለ ስለዚህ ዛሬ እኛ በእኛ አገር ውስጥ ልጆች ስቲል ሃይማኖትን ማቅ ህዝብ እየተወረወሩ ጫካ ውስጥ ውሃ ውስጥ አሁን አንድ ሙቪ አይቼ ዶክመንተሪ ነው በኃይል ተሰምቶኝ ነበር በኃይልም አንጀቴን ነካኝ እንደዚህ ያለበት አገር ግን ለዓለም ብዙ አበርክተናል ለዓለም ብዙ ሰጥተናል ብዙ ዕውቀትን ከኛ ላይ አግኝተዋል ግን እኛ የኛን ዕውቀት ሳንጠቀምበት የውጭው ሰው ተጠቅሞ እየኖርበት ይኖራል ማለት ነው ይሄ መቆም አለበት ወንድሞቼ ለስንት ጊዜ ስለምንኖር ለስንት ዓመት ስለምንኖር እነዚህ ተጨናቅነን እንደዚህ ተጋላልተን እንደዚህ በቃ ከራሳችን ላይ ወጥተን መገዳደልን ብቻ ስናስብ ክፉን ነገር አንድ ሰው ጥሩ ነገር ከሰራ ያችን የሱን ዕውቅና ሰተነው ደሞ አብረን ለመስራት ለምን አንሞክርም ለምን አብረን መኖር ምንድነው ኢትዮጵያ የሚባለው ነገር ምንድነው ኢትዮጵያን የምትባላ ምንድናት እሷል ለኔ ምክንያት ልገባኝ አልቻለም ለኔ ኢትዮጵያ ማለት ምንድናት ለኔ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ናት እኩል ከሆነች ደግሞ ለምን እኩል አንተሳሰብም ለምን እኩል አንሆንም ለምን አንድነትን አናመጣም ያመጣውን ለምን አንቀበለውም አብረን ለምን አንሰራም እባካችሁ ወንድሞቼ ኦቦሌየን ኢትዮጵያ መርቲኑ ሰባሰብለምን ቢየሰኒ ሜጋ ዲቀባ ያዳ ilman teessan mana keessan obboleeyyan teessan abbaa keessan haadha keessan irraa baatanii yoomiyyuu akka wallolleen akka kun kan tuffateen akka kun kan karaa irratti jiisaa biraa deemeen yoomiyyuu biyya namaa duniyaa tanarratti beekamne biyya Jarman keessatti beekamne biyya Afrikaa hedduu keessatti beekamne biyya nama muraatu dhaynee gootummaadhaan osoo beekamnu qarqaarsaan osoo goonu humna keenya rabbi nuu kenneen osoo qarqaaru biyyi teenya immoo hiyyummaadhaan du'uun biyyiteen osoo bishaan qabdu wara rooba ganna tokkotti marroo lama eeggataa nyaachuun sabaasabilomoonni kenna muka jala taa'anii mana hin qabani haga ammatti biyya Itoophiyaa keessatti biyya diiniin islaamaa itti ulfaate keessatti biyya diiniin kiristaanaa itti ulfaate keessatti haga amma biyya bishaan biyya Oomo jedhan ummata biyya Oomo jedhan keessatti ijoolleen haga amma bishaan keessatti ijoolleen aynata sadii hin dhalatte yookaan dubrummaa isaatti manatti waa taatee deette ijoollee ni gatan ka ilkaan jalaan baheetiin jedhe ijoollee ilkaan yoo jalaan bahu akka arabaarsatti lakkaanii gatan ka osoo aadaa sadiin sani ka aadaa warri qabu san sadiin osoo geeffatin ijoollee manatti yoo deetteetiin jette hingatan wanti kun nama saalfachiisa ummata keenya hagana diinii beeynu keessatti diinii kiristaanaa ta'u ka islaamaa haa ta'u akkamitti warri diinii geeggessu warri diin islaamaa geeggessu haa ta'u warri diin kiristaanas geeggessu haa ta'u akkamitti ummata kana bira gahee ummata kana arguu dadhabee ummanni kana haga ammatti ijoollee fi dhale haatitun akkam rakkatte akkanatti biyya Itoophiyaa keessatti du'aan ilmaan isiiti ka waraanatti ka geessan ilmaan isiiti ka duniyaa irratti osoo haadharraa addaan baasanii ilmaan gatan wanni kiyya Facebook kee jalatti linkii kiyya jalatti yoo seentani wanni godhee jira akka malee garaa nama nyaata mucaada karaa Oomoo kanarraa dhufeetiin jedhee amma baratee waan cufa godhee namni tokkochi yoo injijjiira jedhe yoomiyyuu wanti marti nooma tokko irraan dhufa nooma tokkotu waa jijjiiruu danda'a garuu ka jala deemu wanni sun dhugaadha jedhee ka fudhatee deemu irratti qarqaaree ka dalagu barbaachisa jechaadha kanaan namni kun amma mucaan kun beekamee dalagate amma ijoollee 35 muluuf jalatti abbaa tahee fi waan isaan barbaadan kennee fi bulchaa jira jechuudha kun namni akkanaa kun heddummachuu qaba biyya keessa deemanii laalanii rakkoo akkanaa kana especially warri diina rabbiitiin deemtan an isin kadhadha rabbii kiyyaa jedhe rabbii tokkocha waliin uume fi rabbii biyya san keessatti nu uume rabbii duniyaa tanarra nu fide jedhe in kadhadha kanaafu mee bakka biyya Oomo jedha biyya bishaan guddaa qabu san ummata achirra qubatu laalaati mee wanni jedhaati argitanii hubadhaati itti gaafadha warri diini rabbii keessa jirtan marti keessanuu rabbii keessanii jira ummata san ijoollee isaanii akkanatti wanni deemanii fixan kana nu laalati dhaabii godhaa fi irratti hubadhaati hubannoo warri barbaadan diini rabbiillee barsiisa keessatti qooda fudhadhaa jedha ummata islaamaa maraan ummata Itoophiyaa gara kaaniin immoo tuyyuu har'a dhufuu kiyyaa fi gara sa'a hagana halkanii dhufuu kiyyaaf illee biyya alaa keessatti